melihat secara sesuatu itu yang ada cacatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa alam merupakan sistem pendidikan yang mengajarkan nilai keteraturan, nizam, nilai keseimbangan, tawazun, dan nilai juga kesempurnaan desain ilahi. Melalui pengamatan terhadap keteraturan tersebut, manusia dididik untuk memahami bahwa kehidupan berjalan berdasarkan hukum sebab dan akibat yang konsisten, sehingga menuntut sikap disiplin, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam bertindak. Lebih lanjut, dapat kita katakan bahwa alam juga berfungsi membentuk kesadaran eksistensial manusia itu sendiri tentang keterbatasan diri dan ketergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena alam seperti pergantian siang dan malam, siklus kehidupan dan kematian, serta perubahan musim menjadi pengingat akan keadaan, yaitu semacam kepanaan manusia dan kekuasaan Allah yang absolut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya, dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan itu? Ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan ilahiyah melalui alam tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal. Dimensi kesadaran diri yang disebutkan dan sekaligus sebagai spiritualitas yang harus dimiliki. Dengan merenung alam dan diri kita sendiri, untuk mengenal hakikat penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuan hidupnya sebagai makhluk yang diciptakannya. Dalam konteks inilah alam berperan sebagai media integrasi antara pengetahuan empiris dan nilai-nilai spiritual. Proses belajar dari alam tidak berhenti pada penguasa, tetapi mendorong terbentuknya hikmah, yaitu kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya secara tepat. Para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat 751 Hijriah, bahwa hikmah lahir dari perenungan mendalam terhadap ciptaan Allah yang disertai dengan kesadaran iman. Dengan demikian alam mendidik manusia untuk menjadi pribadi yang berilmu sekaligus bijaksana dan mempunyai iman yang kokoh. Pendidikan melalui alam juga melahirkan kesadaran etis dan sosial. Keseimbangan ekosistem mengajarkan pentingnya keadilan, moderasi, dan tanggung jawab kolektif. Ketika manusia melanggar prinsip keseimbangan tersebut melalui eksploitasi yang berlebihan, kerusakan yang terjadi menjadi pelajaran keras yang mendidik manusia agar kembali kepada nilai-nilai ilahiyah. Dalam hal inilah alam berfungsi sebagai guru yang tegas namun adil, yang mendidik manusia selalu konsekuensi dalam keadaan yang nyata. Dengan demikian, alam sebagai sarana pendidikan ilahiyah tidak hanya membentuk kesadaran intelektual, tetapi juga kesadaran spiritual dan etika. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, dalam perspektif Islam juga, kehidupan dunia beserta seluruh dinamika alam yang menyertainya merupakan arena ujian, darul ibtila bagi manusia secara keseluruhan. Alam semesta berfungsi sebagai laboratorium kehidupan yang menguji kualitas iman seseorang, integritas moral, dan kedalaman spiritual melalui berbagai kondisi yang silih berganti. Ujian tersebut tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan bahagian dari desain ilahi untuk membedakan manusia yang beriman secara otentik dari sekedar simbolik belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 2 surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengucapkan beriman kepada Allah dibiarkan begitu saja? Jawabnya tidak. Kami telah beriman sedangkan mereka
dalam suasana untuk selalu diuji. Ayat ini menjelaskan bahwa ujian merupakan keniscayaan dalam kehidupan beriman. Fenomena alam seperti berlimpahnya sumber daya manusia, keterbatasan lingkungan, bencana alam, maupun perubahan iklim menjadi instrumen ujian mengungkap sikap daripada batin manusia itu sendiri. Dalam kondisi kelapangan, manusia diuji melalui rasa syukur dan keadilan, sedangkan dalam kesempitan, manusia selalu diuji kesabaran dan keteguhan iman. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, yaitu firman Allah ayat 155 dari surah Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin," dan seterusnya. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian moral dan spiritual sering kali hadir melalui realitas alamiah yang mempengaruhi kehidupan manusia itu dalam kesehariannya. Yang merespon ujian tersebut menjadi tolak ukur kualitas akhlak dan budi pekertinya, kesabaran, kejujuran, empati sosial, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan nilai-nilai yang diuji dan dimatangkan melalui interaksi dengan kondisi alam yang selalu ideal. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, dalam Islam juga relasi antara alam semesta, ilmu pengetahuan dan manusia terikat dia secara erat dalam kerangka amanah kekhalifaan. Sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, alam semesta sebagai ciptaan disediakan sebagai medan eksplorasi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, sementara manusia diberi akal dan kemampuan belajar untuk mengungkap hukum-hukum Allah itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menceritakan tentang itu. Al-Quran juga mendorong manusia mengkaji alam secara rasional dan empiris sebagai bagian dari pengamalan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam surah Yasin ayat 13 berbunyi, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ini adalah merupakan satu peringatan yang artinya dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmatnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang berpikir. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, dengan demikian alam, ilmu pengetahuan dan kekhalifaan manusia membentuk satu kesatuan konseptual yang tidak terpisahkan dalam Islam. Alam menyediakan objek pengetahuan menjadi instrumen pemahaman dan pengelolaan, sementara kekhalifaan memberikan orientasi etis dan spiritual. Sinergi ketiganya diharapkan melahirkan manusia yang berilmu, yang bertanggung jawab, serta peradaban yang berkelanjutan dan berkeadilan sebagai wujud nyata penghambaan manusia itu sendiri. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, apapun yang kita lakukan di dunia yang fana ini, apabila itu adalah satu kebaikan, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Sebaliknya, yakinlah pula apabila yang dilakukan itu adalah kedurhakaan, maksiat, melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan juga azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap pribadi hendaknya memikirkan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok.
Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad shalla ala nabiyhi qadima faqala jalla jalaluhu 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sittatil baqin min 'asharatil kiram wa 'an ammi nabiyyika khairin nas wa 'an azwajihi المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم في دار كرامتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.